हेलो स्टूडेंट्स आम आज फाइनाइट भार्ब विषय जानिबा। फाइनाइट भार्ब अर्थ समापिका क्रिया। गोटे सेंटेंस रे केमिति आमे पिकअप करिवु आइडेंटिफाई करिवु से भार्ब टी फाइनाइट भार्ब बोली। सबले मन रखिबो ए फाइनाइट भार्ब शोज टेंस। सेटा सबले टेंस दर्शाउथबो, टेंस को देखौथबो, अर्थात से भार्ब रु आमे से वाक्यटी कोन टेंस रे अछि बोली जानिबा को पाइबा। सेकेंडली एग्रीज विथ द सब्जेक्ट, एग्रीज विथ द सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर, इन पर्सन एंड नंबर। गोटे सेंटेंस रो सब्जेक्ट कोन पुरुष कोन वचन रे अछि, कोन पर्सन कोन नंबर रे अछि। जदि सिंगुलर नंबर हिथिबो सिंगुलर नंबर भार्ब लागिवो, जदि प्लुराल हिथिबो प्लुराल भार्ब लागिवो। सिंपल थिंग। अर्थात सेटा को हमें सब्जेक्ट रो पर्सन एवं नंबर अनुसार चेंज करा जाई पारुथबो। थर्डली कोन कैन बी यूज्ड एज ए मेन भार्ब, कैन बी यूज्ड एज ए मेन भार्ब। वाक्यर सेटा मेन भार्ब भाबरे व्यवहार करा जाउथबो, वाक्य सेटा मेन भार्ब भाबरे व्यवहार कर जातो। ए तीनटा जिंस गोटे आमे से वाक्यर टेंस जानि परिबु से भार्ब रु, आउ कोन सब्जेक्ट रो पर्सन एवं नंबर को से एग्री करथबो, आउ कोन सब्जेक्ट से सेंटेंस रो से मेन भार्ब भाबरे व्यवहार हेइथिबो। बस सिंपली तुमे जानिबा को चाहिले कोन कहि परिबो ना कोन जे जदि सेंटेंस रो गोटिए भार्ब थिबो सेटा निश्चित भाबरे फिनाइट भार्ब। जदि गोटे सेंटेंस रो मोर देन वन भार्ब थिबो, एकरो अधिक भार्ब थिबो, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द भार्ब फ्रेज इज द फाइनाइट भार्ब। सेते बेले से भार्ब फ्रेज रो प्रथम भार्ब ता ही फाइनाइट भार्ब भाबे निया जिवो। सो तेणु आमे कोन जानियो पाइलु ना there may be one verb in a sentence or there may be more than one verb in a sentence। तो सही क्षेत्र रे केमिति तुमे फाइनाइट भार्ब को चिन्हिबो ना जति जते बेले कोन थिबो गुटे वाक्य रे केवल गुटे भार्ब थिबो, इट्स अछि, आ कोन से भार्ब अछि कि आ कोन से भार्ब नाही। तेरो एई जो इट्स भार्ब एटा कोन ना ए वाक्य रे एटा मेन भार्ब रूप रे व्यवहार करा जाई पारुची एवं ए इट्स टा हमर इन निहा इट्स एन एप्पल ए सेंटेंस टा प्रेजेंट टेंस रे अछि बोली देखौची। एई हम जो सेंटेंस टा निहा इट्स एन एप्पल, निहा सेव खाए एटा कोन टेंस रे अछि प्रेजेंट टेंस रे। हमें जानिबा केमिति प्रेजेंट टेंस ना ई भार्ब टा कहूची, इट भार्ब हमको कहूची जे एटा प्रेजेंट टेंस रे अछि बोली, प्रेजेंट सिंपल टेंस टा ए सेंटेंस टा अछि। तेणु एठी एटा टू टेंस सूचौची, आउ कोन होउची ना आउ हमरो सब्जेक्ट रो पर्सन एवं नंबर को एग्री करछि। अर्थात सब्जेक्ट एठी कोन अछि सिंगुलर एक वचन अछि, तेणु भार्ब मध्ये एक वचन। तृतीय पुरुष पुरुष दिबा के पुरुष निहा तृतीय पुरुष एक वचन, तेणु भार्ब रे हमें एस लगैछु। तेणु एठी वचन एवं गोटे पर्सन गोटे नंबर को मध्य एग्री करछि भार्ब टा। तेणु एटा को कोन करा जाय परिबो, एटा ही ए सेंटेंस रे एटा होछि फाइनाइट भार्ब, एटा होछि फाइनाइट भार्ब। पुनी सेकंड सेंटेंस को बोले आसो, मधु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मधु गोटे गीत गाउ अछि। एठी भार्ब कोनटा इज आउ सिंग भार्ब अछि, सिंग रे आईएनजी। एटा कोन टेंस को सूचौछि, एटा मध्ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाउछि इज सिंगिंग। अर्थात एठी जो तुमे कहलो एटा तो टेंस दुईटा भार्ब अछि, गोटे इज अछि गोटे सिंग अछि। आमे जानिबु किंतु कोनटा फिनाइट भार्ब। सब बेले मन रखिथिबो जदि गुटिए टेंस रे गुटे रु अधिक भार्ब थाए, if there are more than one verbs in a sentence, the first word of the verb phrase is called a finite verb। तेणु एठी एटा को भार्ब फ्रेज धरनेले मोर देन वन भार्ब माने सेटा भार्ब फ्रेज क्रियापुंज जेटा कहन्छ। तेणु क्रियापुंज रे जो प्रथम क्रियाटा को आमे फिनाइट भार्ब कहिबा। एठी इज टा प्रथम इज सिंगिंग रु प्रथम इज अछि, तेणु इज टा होछि फिनाइट
ଭାର୍ବ କାହିଁକି ନା ଇଜ୍ ଛୁଆ ଆମେ ଟେନ୍ସ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ବୋଲି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଇଜ୍ ବଦଳରେ ୱାଜ୍ କରିଦେବୁ ଏହାର ଟେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବନି କି, ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ୱିଲ୍ ବି ଲେଖିଦେବୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟାଇମ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଯେଉଁ ଭାର୍ବଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଟେନ୍ସକୁ ସୂଚଉଥିବ, ଟେନ୍ସକୁ ଦର୍ଶଉଥିବ ବା ଟେନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଭାର୍ବଟାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଥିବା ସେହି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟର ପର୍ସନ୍ କେଉଁ ପର୍ସନ୍ ଅଛି, ପର୍ସନ୍ ଜାଣିଛ ତିନୋଟି ପର୍ସନ୍ କ'ଣ, ଫର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍। ଫର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏକବଚନ ଆଇ, ବହୁବଚନ ଉଇ। ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ରେ ୟୁ ଏକବଚନ ତୁମେ, ସେଇ ୟୁ ବହୁବଚନ ତୁମ୍ଭେମାନେ। ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ରେ ହି, ସି ଅର୍ ଇଟ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକବଚନ, ଆଉ ଦେ ହେଉଛି ବହୁବଚନ। ଏଠି ହେଉଛି ମଧୁ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ତେଣୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାର୍ବ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲ କରିଦେବା ମଧୁ ଆଣ୍ଡ ହରି, ସେଠି କ'ଣ ହେବ, ବହୁବଚନ ହେଇଯିବ ସବଜେକ୍ଟ, ତେଣୁ ଭାର୍ବ ମଧ୍ୟ ବହୁବଚନ ହେଇଯିବ, ଆର୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟର ବଚନ ଏବଂ ତାର ପୁରୁଷ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଭାର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁଥିବ ଏବଂ ସେ ଭାର୍ବଟା ଟେନ୍ସକୁ ଦେଖାଉଥିବ, ଆଉ ସେ ଭାର୍ବଟା କ'ଣ ମେନ୍ ଭାର୍ବ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଫିନାଇଟ୍ ଭାର୍ବ କରିବା। ଥାର୍ଡ଼ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପଳେଇ ଆସ, ହେଜ୍ ବିନ୍ ରନିଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଠି କେତେଟି ଭାର୍ବ ଅଛି ଛୁଆ, ହେଜ୍ ବିନ୍ ରନିଂ, ତିନିଟି ଭାର୍ବ ଅଛି, ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଭାର୍ବ। ତେଣୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଭାର୍ବ ଇଜ୍ ଦ ଫିନାଇଟ୍ ଭାର୍ବ। ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଭାର୍ବ କ'ଣ ଅଛି, ହେଜ୍ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଟେନ୍ସ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ହେଜ୍ ବିନ୍ ରନିଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ଯଦି ଛୁଆ ଆମେ ହେଜ୍ ବଦଳରେ ଆମେ ହେଡ୍ ଏଇଠି ବସିଦେବୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ରହିବ କି, ରହିବନି, ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଟେନ୍ସ ଦେଖାଉଛି, ଏବଂ ଏହା ଯେହେତୁ ରେଖା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ତେଣୁ ହେଜ୍ ହେଲା। ଯଦି ବହୁବଚନ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଭ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ବହୁବଚନର କ୍ରିୟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସବଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ନମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା କହିବା ଫିନାଇଟ୍ ଭାର୍ବ। ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଆଉ 2-3ଟି ତୁମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଅଶୋକ is reading a novel. My mother went to the temple. The children have been playing since 4 PM। এই তিনোটি সেন্টেন্সରେ କେଉଁଟା ଫିନାଇଟ୍ ଭାର୍ବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ।